थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है राजेश्वरी। आदाब सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक शेरी नशिस्त सुनवा रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ की आज की इस शेरी नशिस्त में जिन शुरका का कलाम आप समाअत फरमाएंगे उनमें शाहजहानपुर से मोहतरम राशिद नदीम साहब, लखनऊ से मोहतरम नसीर अहमद नसीर साहब और सीतापुर से मैं खुशतर रहमान शामिल हैं। आज की इस शेरी नशिस्त के आगाज के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम राशिद नदीम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना शेरी कलाम पेश करें। मोहतरम राशिद नदीम साहब। शुक्रिया खुशतर भाई। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। ख्वाब कितना ही मुख्तसर देखो, ख्वाब कितना ही ख्वाब कितना ही मुख्तसर देखो, ख्वाब कितना ही मुख्तसर देखो, उसकी ताबीर मोतबर देखो। क्या कहने, वाह 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 वाह। उसकी ताबीर, ख्वाब कितना ही मुख्तसर देखो, उसकी ताबीर, उसकी ताबीर मोतबर क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। देखो, उसकी ताबीर मोतबर देखो। और तीरगी का सफर तमाम हुआ, तीरगी का सफर तमाम हुआ, खुल रहा है वो कोई दर देखो। अच्छा है, वाह 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 वाह। खुल रहा है अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। कोई दर देखो। और मेरी आँखें भी जिद ये करने लगी, मेरी आँखें भी जिद ये करने लगी, मेरी आँखें भी जिद ये करने लगी, अब तो कोई हरा शजर देखो। वाह वाह वाह। अब तो कोई, मेरी आँखें भी जिद ये करने लगी, अब तो कोई हरा शजर देखो। और ये शरीफ समात फरमा लें कि आज भी सच ही बोलता है ये, आज भी सच ही बोलता आज है ये, भी सच ही बोलता है ये, आईने को नहीं है डर देखो, आईने को आज भी सच ही बोलता है ये, आईने को नहीं है डर देखो। और तुम भी अपनी बिसात उलट दो अब, तुम भी अपनी बिसात, तुम भी अपनी बिसात उलट दो अब, तुम भी अपनी बिसात उलट दो अब, सबके सब जा रहे हैं घर देखो, सबके सब जा रहे हैं घर देखो। क्या कहने। और हजरात ये शेर बतौर खास इनायत, ये अपना रिश्ता ज़मीं से याद रहे, अपना रिश्ता ज़मीं से याद अपना रहे, रिश्ता ज़मीं से याद रहे, खुद को जब आसमान पर देखो, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, खुद को जब आस अपना रिश्ता ज़मीं से याद रहे,
بہت خود کو عمدہ، واہ جب واہ واہ واہ۔ آسمان پر دیکھو. اور یہ غزل کا آخری شعر کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. زندگی کتنی خوبصورت ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے. زندگی کتنی خوبصورت ہے. نفرتوں کو سمیٹ کر دیکھو. کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نفرتوں کو زندگی کتنی خوبصورت ہے. نفرتوں کو سمیٹ کر نفرتوں دیکھو، واہ 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 واہ۔ کو سمیٹ کر دیکھو. اور یہ مقطع کا شعر کہ خواہشوں کے شجر پہ اے راشد. خواہشوں کے شجر پر اے راشد، خواہشوں کے شجر پہ اے راشد. خواہشوں کے شجر پہ اے راشد. آج آئے ہیں کچھ ثمر دیکھو. واہ واہ آج واہ آئے واہ واہ ہیں واہ واہ۔ کچھ ثمر دیکھو. اپنا رشتہ زمیں سے یاد رہے. خود کو جب آسمان پر دیکھو. بہت شکریہ. محترم راشد ندیم صاحب کی اس خوبصورت غزل کے بعد لکھنؤ جیسے علم و ادب کے گہوارے سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر جناب نصیر احمد نصیر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترم نصیر احمد نصیر صاحب. مطلع حاضر خدمت ہے. سماعت کریں گے. عرض کیا ہے کہ تجلیوں سے اندھیروں پر وار کرتے ہیں. تجلیوں سے اندھیروں پر وار کرتے ہیں. تجلیوں سے اندھیروں پر وار کرتے ہیں جو لوگ مدحت پروردگار کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں. تجلیوں سے اندھیروں پر وار اندھیروں پر وار کرتے کرتے ہیں جو لوگ مدحت پروردگار کرتے ہیں. جناب آپ خدا ہیں تو میرے مرنے کی. جناب آپ خدا ہیں تو میرے مرنے کی. جناب آپ خدا ہیں تو میرے مرنے کی. یہ کس خدا سے دعا بار بار کرتے ہیں. جناب آپ خدا ہیں تو میرے مرنے کی. واہ 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 واہ۔ جناب آپ خدا ہیں تو میرے مرنے کی. یہ کس خدا سے دعا بار بار کرتے ہیں. بار بار کرتے ہیں. واہ 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 واہ۔ اور شعر دیکھیے کہ لہو بھی بیچ دیا جن کو پالنے کے لیے. لہو بھی بیچ دیا جن کو پالنے لہو کے بھی لیے۔ بیچ دیا جن کو پالنے کے لیے. وفات کا وہ میری انتظار کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا لہو کہنے بھی ہیں۔ بیچ دیا جن کو پالنے کے لیے. وفات کا وہ میری انتظار کرتے ہیں. اور یہ زلزلے یہ وبائیں یہ خوف کا منظر. یہ زلزلے یہ وبائیں یہ خوف کا منظر. یہ واقعات ہمیں ہوشیار کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں، بے شک. واہ 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 یہ واہ۔ زلزلے یہ وبائیں یہ خوف کا منظر. یہ واقعات ہمیں ہوشیار کرتے ہیں. بے اور شک۔ یہ بھی شعر بطور خاص ہے کہ یہ واقعات ہمیں ہوشیار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں خیر مقدم ہو. ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے میں ہیں خیر مقدم ہو. کہ جنت میں خیر مقدم ہو. زمین پر جو بہت خلفشار کرتے ہیں. کیا بات ہے، وہ کیا بات چاہتے ہے. ہیں واہ 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 واہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں خیر مقدم ہو. مقدم ہو. زمین پر جو بہت خلفشار کرتے ہیں. اور مقطع بھی انہی دعاؤں سے سماعت کر لیں کہ نصیر ان کے کوئی کان بھر نہیں سکتا. نصیر ان کے کوئی کان بھر نصیر نہیں ان سکتا۔ کے کوئی کان بھر نہیں سکتا. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ بہت بہت شکریہ نوازش. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترم نصیر احمد نصیر صاحب سے ان کا شعری کلام، اور اس کے بعد خاکسار خوشتر رحمانی اپنی ایک غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہے. مطلع سماعت فرمائے کہ پتھر ہوں یا شیشہ ہوں، پتھر ہوں
या शीशा हूँ तुम ही बताओ मैं क्या वाह हूँ, वाह वाह पत्थर हूँ या शीशा हूँ वाह 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 तुम ही बताओ मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ। और उसने मतलब ही समाप्त फरमा लें कि गम को समोए बैठा हूँ, गम को समोए बैठा हूँ, वो कहते हैं अच्छा हूँ, वाह वाह गम को समोए बैठा हूँ, वो कहते हैं अच्छा हूँ। वो कहते हैं अच्छा क्या हूँ। कहने भाई, वाह वाह। और आज भी उसकी आँखों से, आज भी उसकी आँखों से आंसू बन कर बहता हूँ। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि शोहरत इतनी आम हुई, शोहरत इतनी आम हुई, दीवारों पर लिखा हूँ, शोहरत इतनी अच्छा है, बहुत अच्छा आम हुई, वाह वाह वाह। दीवारों पर दीवारों पर लिखा हूँ। क्या कहने भाई, और वाह। मेरी हकीकत मुझसे पूछ, मेरी हकीकत मुझसे पूछ, शाख से टूटा पत्ता हूँ, क्या कहने भाई, वाह। मेरी हकीकत मुझसे पूछ, शाख से टूटा पत्ता हूँ। और रूह से बिछड़े उम्र हुई, रूह से बिछड़े उम्र हुई, लेकिन अब तक जिंदा हूँ, रूह से बिछड़े उम्र हुई, लेकिन अब तक जिंदा हूँ। क्या कहने भाई, और वाह। ये गजल का आखिरी शेर के याद की लौ में जल जल कर, याद की लौ में जल जल कर, याद की लौ में जल जल कर, कुंदन कुंदन निखरा हूँ, क्या कहने भाई। याद की लौ में जल जल कर, कुंदन कुंदन निखरा हूँ। और बज़्म में उनकी खुशतर मैं, बज़्म में उनकी खुशतर मैं, चेहरा चेहरा पढ़ता हूँ, वाह 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 वाह। पत्थर
पत्थर हूँ या शीशा हूँ, तुम ही बताओ क्या कहने वाले। मैं क्या वाह 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 हूँ। वाह। और एक गजल के चंद शेर और इरशाद हाजिर करना चाहूंगा कि अता हो। वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, दर्द उठता है मसीहा नहीं रहने वाह देता। वाह। वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, दर्द उठता है मसीहा नहीं रहने देता। और शिद्दत शौक़ जुनू है कि वो अपने सर पर, शिद्दत शौक़ जुनू है कि वो अपने सर पर, अब कड़ी धूप में साया नहीं रहने देता। और ये शेर भी खास तौर से हाजिर करता हूं कि घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। और ये शेर भी हाजिर है कि अपनी तदबीर से ताबीर को पा लेता हूँ, अपनी तदबीर से ताबीर को पा लेता हूँ, मैं कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहने देता, अपनी तदबीर से ताबीर को पा लेता हूँ, मैं कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहने देता। और अपने इस कलाम के बाद आज की ये शेरी नशिस्त यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आज की शेरी नशिस्त में जिन शुरका का कलाम आपने समात फरमाया उनमें मोहतरम राशिद नदीम साहब, नसीर अहमद नसीर साहब और खाकसार खुशतर रहमानी शामिल थे। ये थी शेरी नशिस्त। सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम अब यही इख्तिताम पजीर होता है। राजेश्वरी को इजाजत दीजिए। आदाब। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में आकाशवाणी लखनऊ से नश्र किया जा रहा था।